के बाद नवाज शरीफ शदीद दबाव में है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट झूठी करार दे दी। उम्मीद जाहिर की कि अदालत जाली रिपोर्ट्स का नोटिस लेगी। ऐसी रिपोर्ट का मकसद पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाना है। शरीफ फैमिली जाली रिपोर्ट्स के बजाय कौम के पैसे वापस करे। चोर खुद दूसरों का एहतसाब कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान सामने लाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर फरार हो गए। हुकूमत की नाहली के बाइस महंगाई उर पर है। पाकिस्तान वालों ने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। पंजाब के ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान ने माफिया के साथ मिलकर आवाम को लूटने में टॉप किया है। इमरान खान ने पाकिस्तानी आवाम के साथ जुल्म किया। किसान खाद की अदम दस्तयाबी पर दुहाइयां दे रहे हैं। इमरान न्याजी के झूठ एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। नून लीगी क़यादत की इमाम पर राना सनाउल्लाह ने जजेस के घरों और अदालतों के घेराव की धमकी दी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि नून लीग की पुरानी पॉलिसी है, लोगों को खरीदो, न खरीद सको तो धमकियां दो, हमला करो। धमकी देने के 3 दिन गुजरने के बाद भी कोई सोमोटो न आना हैरत की बात है। यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे का ऐलान ड्रामा था। ये हमेशा इसी कुर्सी से चिमटे रहेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी बरस पड़े। कहा यूसुफ रजा गिलानी कैसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने सब जानते हैं। नून लीग के साथ पहले भी हाथ हुआ, आइंदा भी होगा। यूसुफ रजा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की तकरीर सेनेट की तौहीन करार दे दी। कहा वजीर खारजा के मयार की तकरीर नहीं थी। जब मैं स्पीकर था, ये मेरा पार्लिमानी लीडर था। मोहतरमा ने मुझे कहा था कि इसे कुछ सिखाऊं, ये आज मुझे सिखाने आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं साबिका हुकूमतों ने अवाम पर कभी इतना पैसा खर्च नहीं किया जितना मौजूदा हुकूमत सेहत पर कर रही है। पहले कुछ लोगों को खांसी भी हो तो बैरून मुल्क इलाज के लिए चले जाते थे। कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई। तनकीद जमहूरियत का खून है, लेकिन तनकीद भी मुनासिब होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कर्जे लेकर ग्रोथ हासिल की। नाअहल हुकूमत दुनिया की टॉप 3 पोजीशंस पर कैसे आ गई। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत नाजायज ही नहीं, इंतहाई नालायक है। हुक्मरानों का अंजाम भी अशरफ गनी जैसा होगा। जब हम मैदान में उतरेंगे तो हुक्मरान भाग जाएंगे। स्टेट बैंक से मुतालिक कानून किस तरह पास हुआ हम जानते हैं। आज हम हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। आम आदमी के पास बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स ना देने वालों तक पहुंच रहे हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कई दिहाइयों से हम तमाशा देखते रहे, अब ऐसा नहीं होगा। टैक्स हदफ बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। टैक्स वसूलियों और ज़र मुबादला के शोबों में टेक्नोलॉजी का फरोग देंगे। वज़ीर आज़म की आमदन 1.25 लाख से 1 करोड़ पर पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कौम पूछना चाहती है 1.25 लाख से 1 करोड़ का इनकम टैक्स कैसे हुआ। इमरान खान गैर मुल्की तोहफों की फहरिस्त क्यों पेश नहीं करते। हमारा वज़ीर आज़म कशकोल पकड़कर चीन और रूस जा रहा है। सी पैक के 9 सनती जोन में से एक भी तैयार नहीं। सी पैक सनती जोन को तबाह कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने बरवक्त गैस दरामद नहीं कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने बरवक्त गैस दरामद नहीं कराई। घरेलू सार्फिन को गैस फ्राहम नहीं की जा रही। सूबों का वहां से पैदा होने वाली मादनियात पर पहला हक है। गैस का बहरान नहीं, मुल्क में हुकूमत का बहरान है। गैस बहरान इस वक्त खत्म हो गया जब ये हुकूमत जाएगी।
غیر ملکی فنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت، پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کے دلائل دینے سے معذرت، مجھے کورونا ہوا تھا، رپورٹ نیگیٹو ہے لیکن مجھے بخار ہے، میں آج دلائل نہیں دے سکوں گا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں اکبر ایس بابر اسکروٹنی کمیٹی کو ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے، ان کی درخواست میں دعوت جھوٹے ثابت ہوئے، نون لیگ 64 کروڑ روپے کا حساب نہیں دے پا رہی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے اکبر ایس بابر کے دعووں کا پول کھول دیا، ان کو کیس سے علیحدہ کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر دی۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے دوران ضلع بنو کی تحصیل بکاخیل میں امن و امان کیس سے متعلق اہم فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی وزیر شاہ محمود کو 5 سال کے لیے نااہل کر دیا، ان کے بیٹے مامون رشید بھی نااہل قرار دیے جانے گے، الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی رہنما جمشید اقبال چیمہ کی معافی پر محفوظ فیصلہ سنا دیا، معافی کو قبول کر لیا۔ جمشید اقبال چیمہ نے الیکشن کمیشن سے متعلق بیان دیا تھا اور انہوں نے گزشتہ سماعت پر الیکشن کمیشن سے معذرت کی تھی، جس پر کمیشن نے ان کی معافی پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ تاحیات نااہلی کے معاملے پر سپریم کورٹ کی درخواست رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کر واپس کر دی اور قرار دیا کہ نااہلی تاحیات کے معاملے پر 5 رکنی لارجر بینچ فیصلہ دے چکا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ بار کا رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی اختیارات سے متعلق ایم کیو ایم کی درخواست خارج کر دی۔ عدالت نے بلدیاتی ایکٹ کے سیکشن 74 اور 75A کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق آرٹیکل 140 کے تحت لوکل گورنمنٹ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ اختیارات کے تحت مقامی حکومتوں کے پاس بلدیاتی اختیارات ہیں۔ صوبائی حکومت مقامی حکومتوں سے مل کر ہم آہنگی کے ساتھ کام کرے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا، کہا 18ویں ترمیم اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے تھی۔ ایم کیو ایم کی جدوجہد اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے تھی۔ عدالتی فیصلہ صرف شہری نہیں، ہر علاقے کی فتح ہے۔ وہ خواب جو مل کر دیکھتے تھے ان کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ ہم پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال نے کہا عوامی مسائل پر سیاست نہیں کر رہے، ہم صرف اختیارات اور وسائل کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر گلیوں تک لانا چاہتے ہیں۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں نامزد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانتوں میں 10 فروری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر چالان کی کاپیاں ملزمان کو فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، برانڈڈ گھی، خوردنی تیل، کسٹرڈ، جیم اور صابن مہنگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کا کارپوریشن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ برانڈڈ گھی کی فی کلو قیمت 402 روپے مقرر، 1 کلو برانڈڈ کوکنگ آئل کی قیمت 412 روپے مقرر، 5 لیٹر برانڈڈ آئل کی قیمت 2082 روپے مقرر، دوسرے درجے کے 1 لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت 393 روپے مقرر۔ بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان، نیپرا نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ نیپرا اتھارٹی نے فیصلہ محفوظ کر لیا، بجلی قیمت میں 3 روپے 9 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ حکومت نے ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 119 روپے 12 پیسے مہنگا کر دیا، نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت 2439 روپے 93 پیسے مقرر کی گئی ہے، جبکہ جنوری کے لیے ایل پی جی کے اس گھریلو سلنڈر کی قیمت 2320 روپے 81 پیسے تھی۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 10 روپے اضافے کے بعد نئی قیمت 206 روپے 77 پیسے ہو گئی ہے۔
हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा इसलिए नहीं किया क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा करना था। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की तनकीद, कहती हैं हुकूमत के पास रिलीफ नाम की कोई पॉलिसी नहीं। चंद दिन बाद आवाम पर पेट्रोल बम गिराया जाएगा। महंगाई से परेशान आवाम के साथ उनको कोई हमदर्दी नहीं। मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं सिर्फ इमरान खान को महंगाई का जिम्मेदार ठहराना ज्यादती है। बाज़ अंदरूनी बैरूनी अनासर भी मुआशी बहरान के जिम्मेदार हैं। ज़राअत के शोबे को टारगेट करके तमाम चीज़ों को महंगा किया जा रहा है। मसनूई महंगाई के असरात बराह रास्त आवाम पर पड़ते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, इसकी ज़राअत को टारगेट करके पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोरोना का बड़ा वार, 32 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 29,301 हो गई। 24 घंटे के दौरान 55,202 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 14,23,336 हो गई। कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी, मुल्क में एक रोज में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.65% हो गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 5,327 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 18 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगवा चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग बूस्टर भी लगवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए घर घर मुहिम से आवाम फायदा उठा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए खुसूसी मुहिम शुरू हो चुकी है। बूस्टर लगवाने से मसाइल ज्यादा नहीं होंगे। जो बाइडेन कहते हैं कतर हमारा काबिल भरोसा और बेहतरीन दोस्त है। कतर के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। कतर को नॉन नेटो इत्तेहादी करार देने पर गौर कर रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट ने 176 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से अवैस अली और मेहरान मुमताज की 3-3 विकेटें। 5वीं पोजीशन के लिए पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। Just to see him again. Who? Leatherface. Looks like it's you that he wants. Let him kill you. Fear no evil. Fear no evil. और हॉलीवुड की हॉरर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा माह सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।